Mayong muntag sa tanan, welcome back tayo Brad para sa atong regular vlog Brad. Shoutout ko sa tanan-tanan, viewers, subscribers o followers sa atong FB. Shoutout ko sa tanan-tanan sa di pa tamang sugo no Brad. Paki-like, paki-share o paki-subscribe Brad. O sa atong FB, paki-like, paki-share o paki-follow mga Brad. Thank you. Now na recap sa result kahapon Brad. Sa 2 PM ni gawas 399 ato 395. Sayang Brad, target ta pero yes, slide ang 5 ato gimong 9. Pagka 5 PM ni gawas 4 to 4 ato ani triple 4. Slide kaya po atong 4 to gimong 2. Sayang. Pagka 9 PM ni gawas 359 at 353 ato 359. Slide kaya punta Brad. Bawi taron Brad. Basig sortiyon ta karon. Bawi ta. Unya atong waiting number kani 180 813 target unya rumble sa ganahan sa atong waiting number bigosin nyo na kung ganahan mo Brad sa pagtaya ni Brad all draw atong waiting number ay kung dili mo gawas sa 2 PM napatay chance sa 5 PM o sa 9 PM kung nga all draw gyud basig shot yun na tani screenshot na Brad bawi na ron Brad napay kami nga draw mo Brad di ta magproblema o dili ta kadaog kaya nga wata suti hagapon napa man karon napay trade draws Brad kung di ta suton karon napa man og mapod mo gingon nga di ta mawa sa paglaom agi pa karaogan nga maabot ato Brad wa siguro karon suton nita karon sa tong mga kumbe og baragon ta ali sa tatong guide og sakay atong guide karon Brad natay 8 0 og 7 atong kumbi ani 8 0 og 7 target niya rumble kamo na bahala na Brad kung himuon yung plus minus inikit na basta kani atong kon karon pwede himo uno pwede automatic na ang 0 himong uno kada Brad bigwasin na Brad kung ganahan mo na pick up na ron screenshot pick up na ta Brad pili-pili ta ayaw lang da kay para dili ta dakuan og taya eskalera karon Brad ayaw pensa eskalera ron ha ang bantayan ng eskalera rifle kay ang eskalera ang resulta gapon puro double 2 PM 5 PM o sa 9 PM mo na karon eskalera kung naamoy budget sa eskalera pag-uol mo og eskalera pag-uol mo og eskalera karon kung naamoy budget mo na yung ano ninyo pag-uol mo ato eskalera karon kani 5 6 4 target niya rumble kana Brad bigwasin na Brad atong yata gabi 201 og 901 sa atong partial pwede ngunahan mo na target rumble gyapon pick up na Brad screenshot pick up lang ta basta ang ingon niyo eskalera triple mao'y bantayanan karon doble matagi po tag doble Brad basig mo doble sa una usa mo triple or mo eskalera mo atong double na to kani 200 707 kana pick up na Brad kung ganahan mo na target rumble kani kusog na bro kani pareha sila kusog ni Brad pero ta kay bao ni kung mo doble man karon pick up mo na og mudoble basin og mudoble sa una Brad usa mo triple or mo eskalera basta bantayanan ayaw pensa screenshot basta ang bantayanan mo na ayaw kumpiyansa gyud kay basing kumpiyansahan ninyo na magmahay ta special number sana sa special number ron makaundas spot ta karon sa atong special number Brad atong special number kani 279 target niya rumble 279 target niya rumble mo Brad mahimo ni yung 2 simong 1 mo minus ta ni kaya atong yata gapon 1917 karon pwede og 179 pwede gyapon kana migwasin na Brad pick up pa screenshot 279 pwede og 179 hot number nagpasabot nga
init na siya, kusog ba, kusog ang numero na siya, may puruhan na siya nga islayran. O na ayaw pinsain no, islayran yun kung ganahan mo ni. Hot number 301 target niya rumble. Mo ni atong hot number karon brad, kamo na bahala mo plus minus hindi kita na. Basta ang atong hot number kani 301 target niya rumble. Plus minus indicate pwede gamiton ninyo brad para makadaog ta. Screenshot. Pick up lang ta brad. Gamitin plus minus indicate kung ganahan mo pa-slide sa atong combination mga brad. Base number atong base number karon kung kisa tong nakalantaw sa atong partial gabi mao na tong base number no. Ayaw kung pinsain ang base number na to ha kay mugawas ni 957 target niya rumble. Sama sa akong gingon pwede mo plus minus hindi kita na kani gawas ang nagihimong size pwede mo balik kani pwede himong dos na sa atong kuha na to special number pwede na himong 4 954 kana noon kusog 954 pwede 954 kung mo ganahan mo na piga pa screenshot basta kamo na mo plus minus hindi kita. Triple yan nakalimutan sa triple. Ang triple karon kung na may budget pwede mag-all kay bantayanan ang triple ha, pero ang triple gihataw gabi tuto o 44 pero karon natin triple nga ipapas triple 7 kana gihatag na nako sa kuan gabi ang tuto o 44 nasa partial na to pwede po pero na may budget all yun mo pag-all ha kung na may budget. Screenshot para swertihon ta brad, para swertihon ha bigosin nyo na brad basin niya pabonus sana sa pabonus parag-on ta brad kaya kaning pabonus mao ni atong silbing bonus kung na-Disyembre pa muna nga kinanglang gyud nga pabonusan ta sa atong mga amo. Atong pabonus 6 9 5 target unya rumble kana brad bigwase kamo na bahala na mo plus minus indicate basta kana atong pabonus sa 695 target unya rumble kana ra brad og salamat sa paglantaw sa atong video. May naot ko nga swertiyon og minason ta karon sa atong mga kombi og may naot ko brad. Thank you brad and good luck.